बात ये है, कामयाबी और फतह खुदावंद की तरफ से मिलती है। आमीन। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल में से हम चंद एक बातें सीखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। इमसाल की किताब में 21वें बाब की 31वीं आयत पढ़िए। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। आमीन। जंग के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, जंग के लिए रथ तैयार किए जाते हैं। बाइबल कहती है लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से मिलती है। आमीन। आज अगर इस बात पर गौर करते हैं, फतह याबी जो खुदा ने अपने बंदा को, कामरान को बख्शी, वो फतह याबी असल में खुदा की फतह याबी है। क्योंकि हमें कलाम में मिलता है कि जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन घोड़े फतह नहीं करते। फतह खुदावंद की तरफ से मिलती है जो आसमान पर बैठा है। जमीन पर जब जंगें होती हैं, खुदा आसमान पर उनको देखता होता है, और जिसके साथ खुदा होता है वो गालिब आता है, वो फतह पाता है। क्योंकि जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे हवाले मिलते हैं, और अगर हम देखते हैं कामरान मसीह की कामयाबी को, तो बाइबल हमें सिखाती है कि ये खुदावंद की तरफ से मिलती है। और उसकी कामयाबी का राज क्या है? अगर कोई पूछे उससे कि तेरी कामयाबी की वजह क्या है, या तेरी कामयाबी किस तरह से हुई है, तो वो जरूर कहेगा कि बाइबल मुकद्दस में से सीखा है। बाइबल जंग करना सिखाती है। इसलिए कलाम में लिखा है खुदावंद साहबे जंग है। अगर आप मूसा का गीत सुने तो मूसा अपने गीत में यूं कहता है, खुदावंद साहबे जंग है और उसका नाम यहोवा है। आमीन। उसका नाम यहोवा है, वो साहबे जंग है, वो जंग फतह करना जानता है, और हर कोई शख्स जो कामयाब होता है उसके पीछे हाथ होता है। आप सब इस बात से वाकिफ हैं। एक शख्स जिसका नाम सिसल चौधरी है, आपने उसका नाम सुना होगा। पाकिस्तान में खुदा ने उसे कामयाबी बख्शी और बड़ी फतह दी। उसके अंदर के जज्बात, उसके अंदर जो जोश था फतह पाने का, वो उसे खुदा की तरफ से मिला था। 1965 में जब जंग हुई, तब बड़ी फतह का सबब वो शख्स बना जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, और वो शख्स मसीह था। एक टाइम में 31 जहाजों को तबाह करना उस वक्त, और बड़ी कामयाबी उसने हासिल की, और जो उससे इस तरह से भरा हुआ था, इस तरह से उसके पास फतह का जोश था कि वो जहाज फजा में रखता और हर वक्त निगहबानी करता कहीं से दुश्मन का जहाज पाकिस्तान के अंदर ना आए। एक बार उसकी वाइफ ने, उसकी बीवी ने उसे कहा, थोड़ा एहतियात करो, आपकी 3 बेटियां हैं। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, इन 3 बेटियों के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान की सारी बेटियों के लिए जंग करता हूं। सारी बेटियों के लिए। उसके अंदर
خدا نے جوش بھرا ہوا تھا اپنے ملک کے لیے، اور سیکھا کہاں سے تھا؟ بائبل میں سے، بائبل میں سے سیکھا تھا، کیونکہ بائبل کہتی ہے حکومتوں کے تابع رہو، اور بائبل کہتی ہے جس جگہ پر ہو، جس ملک میں ہو، اس کی سلامتی چاہو۔ بائبل نے سکھایا ہے وفاداری کرنا، اپنے آقا کے ساتھ وفاداری کرو، یہ بائبل نے سکھایا ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنا بائبل نے سکھایا ہے۔ اور جب اگلی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی، تب بھی وہ بہت استعمال ہوا، اور وہ اس قدر وفادار تھا ملک کے ساتھ، اس قدر اس نے کلام کو فالو کیا، جو کلام نے اسے وفاداری سکھائی تھی، اور کلام کے ذریعہ سے وہ غالب آتا گیا۔ کئی بار اس نے کئی جہاز تباہ کیے، اور ایک بار اس کے اپنے جہاز کو بھی آگ لگ گئی تھی، اور سکھایا گیا تھا اگر جہاز کو آگ لگے تو اسے بلندی پر لے جاؤ اور اس سے چھلانگ لگا دو۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کسی طریقے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی تحقیق سے اسے بچایا، اس سے اس کا تعریفی سرٹیفکیٹ بھی ملا، اس کو بڑا اس کو اپریشیٹ کیا گیا، کیونکہ اس نے بڑا کام کر کے دکھایا تھا۔ پھر ایک دفعہ اس کے جہاز کو گولی لگی، جب اس کا نقصان ہونے لگا تو اس نے چھلانگ لگائی، تو اچانک اس کو ایسی چوٹ آئی، اس کے پاس جو سامان تھا، جو فضا میں چھلانگ لگاتے تو اس کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ جلدی سے ایکٹیو نہ ہوا، اس کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ پھر بھی وہ وہاں تک پہنچ گیا، اپنے بیس تک پہنچ گیا، اسے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ اس کے بعد جب اسے پتا چلا کہ جنگ ابھی جاری ہے اور اس طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل سے بھاگا اور جا کے پھر وہ اس نے کام شروع کر دیا، اور اسی حالت میں اس نے کئی جگہ پر اس نے پھر حملے کیے۔ اس کا نام ہے، آج بھی اگر پاکستان کی تاریخ کو کھولا جائے اس کا نام بھولا نہیں جاتا۔ اب اس کے بعد کامران جو ان دنوں میں بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے، بڑی فتح حاصل کر چکا ہے، اور ہر کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ پاکستان، چائنا، انڈیا اور فرانس، امریکہ میں بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کامیابی کے لیے خدا مسیحیوں کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی تحقیق ہو رہی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ خدا کا کلام ہے۔ اور سنا گیا ہے کامران مسیح جب بھی اپنے جہاز پر جاتا تو اس سے پہلے بائبل مقدس ضرور پڑھتا، بائبل پڑھتا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ خداوند کے بغیر ہم کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ فتح صرف اور صرف ہمارے خدا کے پاس ہے۔ اور یہ بھی کہ موسیٰ کا گیت اس نے سنا ہوا تھا کہ یہوہ صاحب جنگ ہے، خداوند صاحب جنگ ہے، وہ جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامے کو، خدا موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، اور جہاں کہیں بھی جاتے وہاں پر خدا اس کے ساتھ ہوتا۔ پھر خدا جدون کے ساتھ
جب وہ کہتا ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، میں تو کمزور ہوں، چھوٹا ہوں، تو خدا نے اسے سکھایا کہ تو بے شک چھوٹا ہے لیکن میں بڑا ہوں، تو اسی زور میں جا، جنگ کر جا کے، میں تجھے فتح دوں گا۔ اور خدا کے کہنے کے مطابق وہ چل پڑا، اور اس کے ساتھ جو آرمی تھی وہ 32,000 لوگ تھے۔ خدا نے وہاں پر کہا یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، میں اتنے لوگوں کے ساتھ جنگ فتح نہیں کر سکتا، اگر میں ان کے ساتھ جنگ فتح کروں گا تو اسرائیل ضرور یہ کہیں گے کہ ہماری قوت، ہمارے زور سے یہ فتح ملی ہے۔ کم کر ان لوگوں کو، جتنے ہراساں اور تراساں ہیں ان سب کو ختم کر، ان سے نکال دے۔ تو 10,000 لوگ نکلے، پھر کتنے بچے؟ 22,000 بچے۔ خدا نے کہا یہ بہت زیادہ ہیں، مجھے بہت کم چاہیے، کیونکہ فتح آدمیوں سے نہیں، فتح خدا کی قدرت سے کی جاتی ہے۔ خدا نے کم کیا ان کو، پھر خدا نے اسے نشان دیا کہ وہ چشمہ کے پاس جائیں، جو چپڑ چپڑ کر کتوں کی طرح پانی پیتے ہیں ان کو الگ کرے، اور جو گھٹنے ٹیک کر پانی پیتے ان کو الگ کرے۔ تو 300 لوگ نکلے، اور خدا نے 300 لوگوں کے ذریعہ سے فتح، کامیابی دی۔ آمین۔ جنگ کے دوران کہیں بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، خدا ایک ہی سے فتح دیتا ہے اس کو جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر ہم اس میں غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ملکہ الزبتھ نے جب بڑی فتح حاصل کی تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ تیری فتح کا کیا راز ہے؟ اس نے اپنے بیگ سے بائبل نکالی اور اس نے کہا بائبل، خدا کا کلام، میری کامیابی خدا کا کلام ہے۔ اس نے بتایا کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے مجھے کامیابی ملی ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، 20ویں زبور کی 7ویں آیت پڑھیے، اس کو سمجھ آئی، اس نے اس بات کو سمجھا تو اس نے یوں کہا، 20ویں زبور کی 7ویں آیت پڑھیے، کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہوتا ہے اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہوتا ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا کا ہی نام لیں گے۔ پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں۔ سنیے، کسی کو رتھوں کا، کسی کو گھوڑوں کا، پر ہم کو کس کا ہے؟ ہم تو خداوند اپنے خدا کا نام لیں گے۔ جو اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ کامیابی صرف اور صرف خدا کی طرف سے ملتی ہے، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یسایہ کہتا ہے، یسایہ اس بات کا تجربہ کرتا ہے اور ان کے لیے بات کرتا ہے جو اپنے گھوڑوں اور رتھوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یسایہ 31ویں باب کی پہلی آیت پڑھیے، یسایہ 31ویں باب کی پہلی آیت پڑھیے تو یسایہ اس کا ذکر کرتا ہے، ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے ہیں، ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کی طرف بھاگتے ہیں اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے گھوڑوں پر، اپنے رتھوں پر، اپنے جہازوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اپنا زور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زور آور ہیں، اور اپنے سواروں پر بھروسہ کرتے کہ وہ بہت زور آور ہیں، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے خدا پر جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اس پر نگاہ نہیں کرتے، اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے، پھر وہ خدا کے طالب نہیں ہوتے۔ پر وہ بھی تو عقل مند ہیں۔ سنیے، کلام میں لکھا ہے، یسایہ کہتے ان پر افسوس جو اپنی مدد کے لیے مصر کو یا دوسرے ملکوں کو بھاگ جاتے ہیں۔
हेल्प चाहते हैं, लेकिन अपने खुदा से मदद नहीं मांगते। कामयाबी और फतह सिर्फ खुदावन ही से मिलती है। दाऊद इस बात का बड़ा तजर्बा रखता था। खुदावन का खादिम, बादशाह भी था, नबी भी था और बड़ा सूरमा था, जिसने जाति जूलियत को हलाक किया, फतह पाई बड़ी जंग में। जाति जूलियत के बारे में डरा था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश। कितना कद था उसका? 6 और 1 बालिश। 9 फुट 9 इंच, पौने 10 फुट उसका कद था। अगर वो हमारे इस हाल में खड़ा हो तो छत के साथ उसका सर लगे, बल्कि उसका पूरा उसके कद के बराबर ये नहीं है। इतना बड़ा कद था कि वो इधर इस हाल में वो सीधा नहीं हो सकता। और दाऊद एक बच्चा था। दाऊद की कामयाबी और दाऊद की फतह के पीछे एक खास बात थी। अगर आप उसको जानना चाहते हैं, सैमुएल की किताब में 17वें बाब में, पहले सैमुएल के 17वें बाब में 45वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा, उस फलस्ती से दाऊद ने यूं कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है। तू तलवार भाला और बर्छी लिए, ये बहुत बड़ा सामान था उसके पास। और इसके बारे में यूं लिखा हुआ है कि ये सामान बहुत बड़ा था। ये 17वें बाब की 4थी आयत में लिखा, 6 फुट 1 बालिश था। उसके सर पर पीतल का खूद था और वो पीतल ही की जिरा पहने हुए था, जो तोल में 5000 मिस्काल, पीतल की मिस्काल के बराबर थी। फिर उसके लिए लिखा है, और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साख पोश थे, और उसके दोनों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की जड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शतीर। जुलाहे का शतीर आपने देखा है? उसके भाले की जड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शतीर। उसकी जो खड्डी होती है, उसकी धुर जो बड़ी, जिस पे वो करता है, वो बड़ी शतीर की तरह उसका भाला था। और उसके पास बड़ी पावर थी और उसका कद बहुत ज्यादा था। और नेज़े का फल 600 मिस्काल लोहे का था। खुदा ने उसे किस तरह से दाऊद के सामने खड़ा किया। जब दाऊद के सामने आता है, वो बहुत बड़ा सुरमा था और दाऊद उसके सामने छोटा सा था। लेकिन दाऊद कहता है, पढ़िए 45वीं आयत से, और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा, दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है। तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से आता हूँ, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। तेरे पास आता हूँ उस खुदा के नाम से जिसकी तू फजीहत करता है, जिसके तू खिलाफ है, जिसके बोलता है, मैं उसी खुदा के नाम से आता हूँ। तू तो भाले और बर्छियां लेकर और बड़े लिबास के साथ आया, बड़ी तैयारी के साथ आया। मेरे पास एक ही चीज है और वो है जिंदा खुदा। आमीन। उसके नाम पे आता हूँ। तो उसने उससे किस तरह से जवाब दिया, पढ़िए आगे। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ, आज ही के दिन खुदा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझसे अतार लूंगा। मैं तेरा सर तुझसे जुदा कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। और मैं आज के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को धूंगा। इस तरह से खुदा ने उसे गलबा दिया।
कलाम उसके पास था, खुदा का मस्सा, खुदा की हजूरी उसके पास थी, उसने बड़े जाति जूलियत पर फतह हासिल की। फिर सुनून के बारे में पढ़ते हैं, जबड़े से, गधे के जबड़े से 1000 आदमियों को मार डाला। कलाम यह कहता है जंग के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतह याबी सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा के पास है। अगर चंद एक लोगों को नाम मिला है कामयाबी का, और वो मसीही नौजवान है 65 में, 71 में और 25 में, तो उसके पीछे खास वजह खुदा का कलाम है, जिससे उनको कामयाबी मिलती है और खुदा का कलाम उनको कामयाब बनाता है। खुदा के कलाम से ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर नंबर 33 उसकी 17वीं आयत पढ़िए। 33वां ज़बूर 17वीं आयत पढ़िए। बाच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है, बाच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है, वो अपनी शाहजोरी से किसी को ना बचाएगा, वो अपनी शाहजोरी से किसी को बचा नहीं सकता। देखो खुदावंद की निगाह उन पर है, खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। सुनिए, खुदा की निगाह उस पर है जो उससे डरते हैं, उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। खुदा उनको फतह देता है, खुदा कामयाबी उनको देता है। बहुत सारे लोग इस बात से नवाकिफ हैं, उसकी कामयाबी से नवाकिफ हैं, वजह से नवाकिफ हैं, लेकिन बताना चाहता हूं उसकी कामयाबी की वजह बाइबल मुकद्दस है। अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो बाइबल बहुत ज्यादा पढ़े। अगर आप किसी काम में कामयाबी हासिल करना चाहते तो बाइबल को ज्यादा पढ़ो, बाइबल के खुदा पर पूरा यकीन करो। फतह याबी खुदा के पास है। खुदा यहोवा खुदावन साहब जंग है, वो जंग में जोरावर है। हर तरह की फतह के लिए बाइबल को तलाश करो, बाइबल में आओ, बाइबल को पढ़ो, कामयाबी मिलेगी। मैं जब कि वो बाइबल को हाथ में लेकर बड़ा फख्र करता है तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। आमीन। हम खुशी से भर जाते हैं जब उसके हाथ में बाइबल देखते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस उसका बड़ा हथियार है जिसने उसे कामयाब बनाया। हर एक शख्स को बाइबल का हथियार ही काम बना सकता है। अगर वो कामयाबी चाहता है तो बाइबल की तरफ बढ़े। बाइबल मुकद्दस, खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम हर तरह की फतह, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा देता है। आमीन। फतह से भी बढ़कर गलबा देता है। आए उसके कलाम की बातों को गौर से सुने, पढ़ें, और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि वो कलाम को गौर से पढ़ें। बाकी बातें अगली दफ़ा मैं इसके हवाले से करूँगा कि खुदा किस तरह से बाइबल के ज़रिए से कामयाब बनाता है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।